اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے، جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے۔ اب اس میں سے ہم کتنے خوش قسمت ہیں جتنا ہم نے یہاں سے خوشہ چینی کر لی، جتنے ہم نے یہاں سے پھول چن لیے۔ اب یہ ہم پر اس بات کا انحصار ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے کتنے نزدیک ہوں اور کتنے ہم موتی چن لیں اس اللہ کے کلام سے۔ آج سورہ مومن، جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، اس کا دوسرا رکوع ہمارا زیر مطالعہ رہے گا، اور 20 سے 25 منٹ ہم اس کی 11 آیات پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا سا خیمہ اور چھاؤنی لگائیں۔ تو 11 آیات، اور آپ کو پتہ ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کا بنیادی اور مرکزی جو مضمون ہے وہ تو توحید ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی جو دعوت کا نقطہ آغاز تھا نا، وہ توحید ہی تھا، اور نقطہ انجام بھی توحید ہی تھا۔ اور پھر وہی بات دہراتے ہیں کہ جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، انسانیت نے سب سے زیادہ اسی میں کوتاہی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نال شریک نہ ٹھہرانا، اور اتنی ہی انسانوں نے تباہی پھیر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ کو نہیں دیا۔ تو یہ اسی طرح جس طرح قرآن مجید ہے، اللہ نے سب سے زیادہ دنیا کی جس کتاب میں کہا ہے سانو سمجھ کے پڑھو، اس پہ ہم غور نہیں کر رہے، اس پہ ہم فکر نہیں کر رہے، اس پہ ہم ٹھہر نہیں رہے، اس پہ ہم تدبر نہیں کر رہے۔ کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح اٹھ کے جو قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو کوئی مشکل کام ہے اگر ہم صبح اٹھ جائیں اور ایک آیت پہ خیمہ لگا لیں، اس پہ ٹھہر جائیں۔ دنیا ہی دیکھو، لوگ اسپین جاندے، فرانس جاندے، ڈاکٹر صاحب کا پی ایچ ڈی جرمنی سے ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے ظاہر ہے جرمن زبان سیکھی، وہاں عبور حاصل کیا، وہاں پڑھاتے بھی غالباً رہے، تو ان کی جو وہاں پہ خدمات رہیں۔ سعد آسٹریا میں، انہوں نے بھی جرمن ہی ہے نا سعد وہاں پہ بھی، تو انہوں نے بھی جرمن سیکھی، گرامر پڑھی۔ تو ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں دنیا کے زبانیں سیکھنے کے لیے، تو ایک اللہ کا کلام ہی رہ گیا یار، جس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے، تگ و دو نہیں کر رہے، ایفرٹ نہیں کر رہے۔ میں نے انگریزی کی گرامر 10 سال پڑھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نہ نالائق اسٹوڈنٹ 10 سال گرامر ہی پڑھتا رہے، تو دیکھو میں نے 10 سال انگریزی کی گرامر پڑھی۔ حالانکہ اس کا فائدہ تب تک ہے جب تک میرے اندر روح ہے، تو روح نکل جائے گی تو وہ انگریزی تو ختم ہو جائے گی نا۔ تو اس کتاب کی زبان کو سمجھنے کے لیے ہم نے کتنا کوشش کی ہے، کتنی ایفرٹ کی ہے۔ یہ ہمارے محبوب کے الفاظ ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برآمد ہونے والے الفاظ ہیں۔ اللہ متکلم ہے، کوئی یعنی اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے متکلم؟ اللہ ہی متکلم ہے، اللہ ہی یہ الفاظ استعمال کر رہے، اور آپ کے پاس 14 صدیاں ٹریول کر کے یہ الفاظ پہنچے ہیں، تو اس کی زیر زبر تک جو ہے اتنی محفوظ آپ کے پاس پہنچی ہے، تو ہم اس کی کیوں نہ قدر کریں۔ اور یہ زمانہ تو بہار کا زمانہ ہے، اس میں قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رمضان میں قرآن زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ اور رمضان وہ مہینہ جہدے اترے ہے قرآن مجید۔ پھر ساڈے کو دیکھو نا کھان پین دا جشن ختم ہویا ہے، اس لیے وقت زیادہ ہے، وقت کی برکت ہے، تسی خیمہ لا لو تے بہ جاؤ۔ سلطان صاحب انہیں فرما رہے سن جو ہوندا ہے اللہ دی طرفوں ہوندا ہے، جو سانو عطا ملدی ہے اللہ والوں عطا ملدی ہے، بندہ کچھ بھی نہیں۔ تے مینوں ایک صاحب دا ٹیلی فون آیا، انہوں نے کیا کہ اسی تانوں پورے پاکستان وچ لب رہے ساں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اللہ دا کرم ہے نا، شاید وہ ہن ویڈیو سن لین گے تے انہاں نوں وہ کہندے نے اسی سمجھا کسی نے سانوں کہا صاحب سرگودا ہوندے نے، کہندے اوتے اسی بندے چھڈے اسی لبدے رہے، کہندے نے یہ گل نہیں کہ اسی قرآن پہلی دفعہ ساڈا انٹریکشن ہویا، کہندے نے اسی قرآن پہلے بھی پڑھے ہے، اسی تفسیراں بھی پڑھی ہیں، لیکن تہاڈی گفتگو سانو ایک گل اللہ نے سمجھائی، کہندے وہ سانو کدی نہیں سمجھ آئی، اسی وڈی وڈی تفسیراں پڑھیاں، اللہ نے جو کام لینا ہے نا، اسی گندے ہاں، اسی خبیث ہاں، اسی نام مراد ہاں، کوئی شک ہے جی؟ کوئی کلیم کر سکتا ہے اتنے بہن والا کہ میں پاک ہاں گناہاں تو؟ اسی ہے ہی گدلے، تے اللہ سونے نے کوئی کام لینا، وہ کہندے نے اسی پتہ کی تہاڈے کول لیا ہے، اودے چو کلپ پچوں کہ لفظاں تے تیزی نہ اگے نہیں لنگنا، خیمہ لانا کہندے نے اے سانو سمجھ آئی ہے تہاڈے کولوں کہ خیمہ لانا۔ پھر اس کہندے نے اچھا تسی لاہور ہو، اسی آئے،
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਈਆ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਬਸਤਾ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਪੜਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੈਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਛਾਉਣੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 1536 ਦਫਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਇੰਨਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 1536 ਦਫਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਲਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ में इंडीड ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। तो इन लजीना बेशक वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया, जेड़े काफिर हो गए। युनादौन ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल बी कॉल्ड अपॉन, उन्होंने पुकारिया जाएगा, उन्होंने पुकार लगाई जाएगी। बड़ा अहम टेक अवे वे, लमक्तुल्लाहि अकबर, अल्लाह लमक्तु बेजारी अल्लाह दी बहुत वड्डी है। आज अल्लाह तुहाडे को बेजार हो गया है काफिरो। क्यों बेजार हो गया? मिम मक्ति अनफुसकुम, जदों दुनिया विच तुसी सोना ते अल्लाह ताला तुहानू बुलांदा सी कि आ जाओ ईमान वल। ए ईमान जदों तुसी लै आओगे ते तुहाडी अपनी बेहतरी है, ते उस वक्त काफिर लोगों ने अल्लाह दी पुकार दा जवाब नहीं दिता, अल्लाह दे वल नहीं आए, हिदायत दे रस्ते वल नहीं आए, नबी दी गल नहीं मन्नी। ते फरमाया कि अज जेड़े तुसी चाह रहे हो ना कि हाय एक दफ़ा मौका सानू मिल जाए, किधरे सानू दुनिया दोबारा कला देन अल्लाह मियाँ, या इत्थों सानू कोई खलासी मिल जाए। हुण तुसी किड्डे डिसअपॉइंटेड हो गए, हुण तुसी डिप्रैशन विच चले गए, एंगजाइटी हो गई है तुहानू। ते अल्लाह ताला इस तो भी ज्यादा उदों बेजारी का इजहार करते सन। अल्लाह ताला कहते सन हैगे ते मेरे ही बंदे ने, ते मैं ते चाहना वा बख्शे जान। लेकिन ए की करते सन, तुसी लोग की करते सो, इस तुद आउन जदों तुहानू बुलाया जांदा सी इलल ईमानी, ईमान दे वल, यू वर इनवाइटेड टुवर्ड्स द कलिमा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टुवर्ड्स फेथ, फतकफुरून, उस वक्त तुसी कुफर करते रहे, उस वक्त तुसी अल्लाह दी पुकार ते तुसी लबैक नहीं किया। ते किसी बंदे दा मर जाना, सुल्तान साहब कहंदे हुंदे ने, यह ट्रैजेडी इन्नी वड्डी नहीं जिन्नी वड्डी ट्रैजेडी है कि मोहलत खत्म हो गई। क्योंकि वंस द आईज आर क्लोज्ड देयर इज नो रिप्रीव, देयर इज नो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिकम्पेंसेशन, फॉर मेकअप। नो सर, दूसरा चांस नहीं है। आलम दोबारा नेस्त, दोबारा है चांस नहीं मिलना। यह जुमले है ने कुरान मजीद मफहूम है कि सानू एक चांस और दे। नो सर, कौलू ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਬਨਾ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਲਨਹਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਮਮਤਾ ਛੁਪੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਹਿਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ, ਸਸਟੇਨਰ, ਮਾਸਟਰ, ਚੈਰਿਸ਼ਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬਨਾ ਐ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ, ਅਮਤਨਸਨਤੈਨੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ 2 ਮਰਤਬਾ, ਵਾਹਯਤਨਸਨਤੈਨੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ 2 ਦਫਾ। ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਡੈਥ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। अच्छा, फिर उस तो बाद असी हुण फिर मर जावांगे, या दूसरी मौत आ जाएगी। फिर उस तो बाद एक दफ़ा फिर निशाते सानिया होएगी, रिवाइवल होएगा, रेनेसांस होएगा, फिर दोबारा असी हमेशा हमेशा से अबदी अबदी जिंदगी पा जावांगे। अगर नेक अमल किते होणगे तो जन्नत विच चले जावांगे, ते नाऊज़ु बिल्लाह अगर अल्लाह दी पनाह अगर भैड़े अमल किते तो हमेशा हमेशा दी जिल्लत उठानी पेगी। ते फरमाया 2 जिंदगियां सोने रब तू सानू दे चुकिया, 2 मौतां भी दे चुकिया है। वो कह रहे ने लोग जेड़े बदबख्त हो गए। ते अगों की कह रहे ने, फातरफना, एतराफ जेड़ा पिछली दफा पढ़िया सी बाबे इफ्तियाल, बिजुनूबिना,
ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੁਜਰਿਮ, ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ, ਫਾਤਰਫਨਾ ਬਿਜ਼ੁਨੂबिना, ਇਹ ਅੱਜ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਰਡ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਫਾਤਰ ਜਦੋਂ ਵਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇन्नहु ला युगानु अला कल्बी, मेरे दिल ते पर्दा आ जाता है। फ़इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौमि मियता मर्रा, मैं दिन 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना। आका नामदार मासूम नबियां दे सरदार साडे हादी और मुर्शिद की कह रहे ने, मैं दिन 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते असीं किस खेत दी मूली हां? ते सानू ते फिर हर वक्त ही इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हजरत जी साढ़े अमल ऐसे ने, आसमान तो अग बरसे, अग हर लम्हे अग दा गोला आवे सानू भस्म कर दे, ऐसे साढ़े अमल ने। लेकिन उन्हां दी मेहरबानियां, उन्हां दी अतावां दी, उन्हां दी शान दा की बयान करिए कि वो सानू मोहलत दिते, साडा बाल बाल उन्हां दे बारे एहसान है, उन्हां दी नेमतां दा असीं शुक्र नहीं अदा कर सकते। वा इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, किथे आई है आयत? जल्द दसो, जल्दी, टाइम थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रही होंगी, उसका भी ख्याल कर। सूरा नाल में आई है 16-18 दो जगहों पे आई है कि अगर अल्लाह दी तुसी नेमतां नूं शुमार करना चाहो, नहीं शुमार कर सकते। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फहल पस क्या, इला खुरूज, खुरूज एग्जिट, दुखूल एंट्रेंस, फहल इला खुरूज मिन सबील, अल्लाह मियां इज देयर एनी वे दैट वी कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन? अल्लाह ताला हुण कोई ऐसी सानू सबील दस दिओ कि असी मेकअप करना चाहते हैं, जेड़ा असी खता कर बैठे, असी दुनिया दा टाइम असी ज़ाया कर दिता। किड्डी वड्डी टेक अवे देखो आ गई है कि हुण अल्लाह ताला ने कलाम विच लिख दिता है कि देखण सोचण समझण वालिओ हुण अखां खोलो अपनियां, ए होना जे। ज़ालिकुम बिअन्नहु, ये इस वजह से होता था दुनिया में, इज़ा जब दुई अल्लाह, अल्लाह को पुकारा जाता था, वाहदा अकेले, अल्लाह को अकेले पुकारा जाता था। कफर तुम, तो तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता था, तुम्हें ये भाता नहीं था। देखे तौहीद की 3 बड़ी किस्में हैं, थोड़ा सा खैमा लगा लेना चाहिए। एक तो है तौहीद रबूबियत, पहला काम है बच्चा अख खोलता है, कायनात नूं वेखदा है, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਸਮਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਰਬੂਬੀਅਤ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। मक्का वाले कहते सन खुदा है, देवर द कस्टोडियंस ऑफ काबा। अगला दर्जा है जड़ा नज़ा दा बाइस बनया, अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा ते नबी अल्लाह के दरमियान तौहीद उलूहियत। कायनात दी किताब खोल लवो, तुसी गौर करो, साइंसदाना ने सानू दसता हुण ते कि कायनात दा डिज़ाइन ऐसा है, इस चीज़ का इम्कान ही नहीं है कि एक तो ज़्यादा खुदा होवे, इस चीज़ का इम्कान ही नहीं है, साइंस ने साबित कर दिता है। वो कह रहे हैं जो 22 तरीन तारा जोड़ा है वह खमीर चुको, जो उत्थे इंग्रीडियंट्स ने ना जिदे नाल वो तशकील होया है, जमीन नूं देखो, ਇਹਦੀ भी तशकील उंजी हुई है, फार्मूला सेम है, ते फार्मूला सेम है, ਇਹਦਾ मतलब है खालिक भी सेम है, ते इक्को ही खुदा है। यह मनना बड़ा जरूरी है। वीजा टू जन्ना है वादाहू, इत्थे खैमा लाना चाहिए। ते तीसरी एक होर शै है तौहीद सिफात, जिहदे विच बड़ा हंगामा मचिया है। अल्लाह दियां सिफतां बंदियां नूं देई जा रहे हैं, असीं अल्लाह दे नाम बंदियां नूं देई जा रहे हैं। कोई अल्लाह नूं असीं फिर की नां देंगे? सारे नां ते इधर उधर वड्डी जा रहे हैं। मैं तौहीद दी 4 मोटियां किस्मां तुहानूं दसना जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं, क्योंकि यह बड़ा अहम मौजू है तो बहुत वसी।
ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਮ ਟੂ ਬਿਲੀਵ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, what are you talking about, you are talking about the monotheism, singularity of God, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਯੁਕਰਰਿਬੂਨਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮੀ ਗॉड्स ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਦਊਨੀ ਅਸਤਜਿਬ ਲਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਾਇਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਦੀ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਲਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਅਬਦੀ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਉਜੀਬੂ ਦਾਵਤ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ پھر دوسرا پتہ کی چکر ہوندہ ہے، اسی ضعیف الاعتقاد ہاں، کسی بندے دی کشف و کرامت دیکھی اسی نال ہی ساڈا ایمان ڈول جاندہ ہے۔ وہ بھائی قرآن مجید کا مطالعہ غور سے کریں، حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ بیان ہو رہا تھا، حضرت خضر نو ہر لمحے کشف ہو رہا سی، ہر اگلی سٹیپ تے وہ کشف دی گلاں کر رہے نے حضرت خضر، تے کی مقام حضرت موسیٰ تو ود گیا، جمہور امت دا اجماع ہے مقام موسیٰ دا ہی بلند ہے، وہ پیغمبر نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صفات تھی جیسی کس طرح گڑبڑ کرنے ہیں، حضور ایک گھر وچ گئے، شادی ہو رہی سی، بچیاں نے حضور دا چہرہ مبارک ویکھیا، چہرہ انہاں دا کھل گیا، انہاں نے ڈف تے گانا ہی بدل دیتا، انہوں نے گانے دے بول ہی بدل دیتے، انہوں نے گانا کی گانا شروع کر دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ کے انہوں نے کیا، فینا نبیٌ فینا رسول یعلم ما فی غدن، ساڈے وچ او پیغمبر آ گئے نے جڑے جانتے نے کل کی ہوئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سنجیدہ ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں وال پیار نہ ویکھیا، انہوں نے کیا او کیوں نہیں گا رہی ہیں جڑا پہلے گا رہی ہیں سی۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، میں تانوں راز دی گل دساں، جنہ تسی نبی دے نیڑے ہوو گے نا اونہ شرک نکل جائے گا تہاڈے اندر، سچی نیت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے ہوو گے، صدقے جاواں والے فالوور نہ بننا کہ زبانی ایسی کہی جا رہے ہیں نبی تیرے تے صدقے تیرے تے، او بھائی صدقے جاواں والے سے آگے بڑھو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیتا وہ عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہدے تے سانو لیائے نے وہ تے غور کرو، وہ تے خیمے لاو۔ تے آخری تے چوتھی شرک دی گل جڑی بڑی خطرناک ہے، اسی اسباب تے بہت زیادہ بھروسہ کر لینے ہیں، تے پتہ بخاری دی کی حدیث ہے، تائیس عبد الدینار، تائیس عبد الدرہم، تائیس عبد الحمیلہ والحمیسہ، حضور نے فرمایا درہم و دینار دا بندہ ہلاک ہو گیا، کہندا پیسے دیاں گے کیڑا کام نہیں ہوندا پاکستان وچ، یہ شرکیہ جملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یار ابھی دوائی کھاؤں گا ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ والوں سے پوچھو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل، وہ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، ابھی دوائی کھاؤں گا ابھی ٹھیک، وہ شفا من جانب اللہ ہے، پیسوں میں کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ نے کرنا ہے سارے کام، وہ تو اسباب ہیں۔ حضور نے فرمایا درہم و دینار کا بندہ، پھر فرمایا جبہ و دستار کا بندہ ہلاک ہو گیا، چادر کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ میں کہتا ہوں نبی کی ذات کیا تھی، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے ہدایت کے لیے، ہر بات بیان کر، اسی جاہلاں پڑھ دے ہی نہیں اسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میں نو عالم کہن، ابھی سلطان صاحب مجھے تو نہیں پتا تھا کانٹیکس، کوئی بتا رہے تھے جب میں انٹر ہوا کمرے میں کہ ہماری تہجدیں ہماری نمازیں اے ہلاک کروا دینی ہیں بھائی جان، اگر ایسی اپنے ایس برتے تے رہے نا، کیونکہ ہو جاندہ ہے بندہ جو بہت زیادہ کوئی ادھر ادھر چھالا ماردا ہے نا، پھر وہ دے اندر ایک خناس آ جاندہ ہے، وہ کہندا I am something nobody can challenge me, look at my stature, look at my protocol, you know when I enter something the environment changes, look at my knowledge۔ تے اے ساری چیزاں اللہ دے نبی نے آگاہ کر دیتیاں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دس دیتا ہے۔ یار فتح مکہ ہویا ہے، تسی پڑھے لکھے لوگ ہو، تے نبی دی ذات کس طرح داخل ہو رہی ہے فتح مکہ ہے، اونٹ دی کوہان نہ ہونا دا یار تھوڑی مبارک لگ رہی ہے، یعنی آج جس لئے بڑکا ایک صحابی نے کہہ بھی دیتا سی آج تے تکا بوٹی کرن دا دن ہے، یہ ٹیکسٹ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں،
किसी ने कहा आज टिक्का बोटी करने का दिन है, वो सानू घरां चों कढिया इन्होंने, साडे नबी नूं इन्होंने इत्थों घर चों सानू उमरा नहीं करन दिता, साडे बंदे इन्होंने मार दिते, अज असीं इन्हां नूं दस्सांगे। ते नबी दी जात की हुंदी है। नबी ने पुछया सी तुहानू पता हुण तुहाडे नाल की करन लगे हैं, ते किरदार की हुंदा है, ते किरदार दी अजमत की हुंदी है। वो सारे कहंदे ने अंता करीम, इब्नुल करीम। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों मक्का वालियां नूं सब कुछ देता, ते साथ जिहड़े सन ना अंसारियां दे जिहड़े सरदार सन, वो सारे जिहड़े ने ना पहले घुटे रहे, फिर उन्होंने कह दिता, उन्होंने कहा आ गई ना फिर गल रिश्तेदारी रिश्तेदारी होती है, खून जोश मारदा, अपनिਆਂ ਨੂੰ देता सब कुछ। ते जदों साडे को आए सन ते नाल ते असीं खलोते सां, कंध ते असीं बने सां, नबी सल्लम ने एक जुमला किया, मैं कहना अंसारियां दियां चिकन कढ़ातियां हुजूर, तारीख दे नाल रेड लैटर विच लिखिया है वो जुमला। अल्लाह, नबी सल्लम ने उन्होंने क्या नेड़े आ जाओ सारे, ते अल्लाह दे पाक नबी सल्लम फरमांदे ने ए जेड़े तुसी राजी नहीं हो अंसारियो, मेरी गल ध्यान नाल सुनो, ए भेड़ बकरियां लै जाण, तुसी मुहम्मद नूं लै जाओ, मैं सारी उम्र तुहाडे नाल रहांगा, ਉਹ मैं सारी उम्र ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहांगा, मैं कभी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जुदा नहीं होवांगा। उन्हां ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ जनाब उन्होंने कहा ਅਸੀਂ ਕੀ कर बैठे। ਉਹ नबी सल्लम ਅੱਜ भी कित्थे ने फिर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते जनाब ये कलमा तैयबा दे 5 मफहूम उलमा बयान करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई माबूद नहीं, ला महबूबा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा दुनिया कोई ऐसी हस्ती नहीं जिहदे नाल प्यार किया जाए, सब तो ज्यादा प्यार किया जाए, जिहदा दिमाग दे उत्ते छा जाए, ख्याल छा जाए, जिहदा जुनून हो जाए। ला मुतसर्रिफ फिल आलम इल्लल्लाह, दुनिया कोई ऐसी हस्ती नहीं जिहड़ा तसर्रुफ दा इख्तियार रखदी होवे, अच्छा बुरे दा इख्तियार रखदी होवे। ला मरजूफा इल्लल्लाह, दुनिया कोई ऐसी जात नहीं जिहदे नाल उम्मीद बंदी जावे। ला मौखूफा इल्लल्लाह, दुनिया कोई ऐसी जात नहीं जिहदा खौफ किया जावे। ते भाईजान ने थोड़ा जिहा तुहाडा वक्त इस तो लिया सी, अपने आप नूं भी सुना रहे हां, क्योंकि कुछ क्यामत वाले दिन मुशरिक ऐसे आएंगे, वो कहेंगे, उन्हां ते जदों कन्विक्शन होएगी ना वकील साहब, वो कहेंगे तुहाडे ते फर्दे जुर्म आयद हो गया, तुसीं मुशरिक हो, इधर खुडे लाइन लगो जनाब। तो सारे कहेंगे हैं वल्लाही मां कुन्ना मुशरिकीन, असीं तो कोई शिरक कीता ही नहीं सी दुनिया। यह भी हैगी एक कंडीशन, वो दुनिया जनाब इंज अपने आप नूं मुवाहिद ही समझते रहे ने, वो पक्के अपने आप नूं मोनथिस्ट ही समझते रहे। तो जनाब यह चीज़ फिर किस चीज़ का आसिम तकाजा कर रही है कि जिहड़ा साडा अकीदा है ना, उहदे उत्ते कैमरे फिट करिए, असी देखिए किधरे शिरक तो नहीं हो रहा, क्योंकि यह मामला ऐसा है ना, अगर एक इत्थे दावत होवे, रोज़ा अफ्तार होवे, साडा इत्थे हसनैन सानू आके कि सर जी एक डोंगे नीला थोता पै गया जी, तो असीं कहांगे भाई यह डोंगे सुटो बाहर, ताज़ा नवा खाना लियावो, यह जान चली जानी है। तो शिरक ऐसी चीज़ है, ये तो जान जा सकती है, यदी माफ़ी नहीं इस दुनिया चाहिए। तो इस तो इनू पहले पक्का करिए कि अल्लाह ताला असी तेरा शरीक नहीं ठहराते। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कितने मिनट हो गए? अब मैं स्पीड तेज करने लगा हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा ज़रा। वाइन युशरक भी, और अगर उसके साथ शरीक ठहराया जाता अल्लाह के साथ, तो मिनू तो तुम लोग राज़ी हो जाते थे। हाँ अब मज़ा आया है, तौहीद भी एक तरफ और शिरक का सौदा भी बिक रहा है, तो बस फिर अब काम ठीक चल रहा है। फल हुक्म लिल्लाह, लेकिन हुक्म अल्लाह का है। कौन अल्लाह? फल हुक्म लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर, बुलंद बरतर होवल लज़ी युरीकुम आयातिही, वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए चले जा रहा है। और अल्लाह ताला हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारें, निशानियां आ रही हैं जनाब सामने। व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, देखें ये कितनी बड़ी टेक अवे आ गई है। नौजवानों को मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जब CV देने जाओ ना, एक बात कुरान की याद रखा करो, व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, रिज़्क़ तुम्हें किसी CEO ने नहीं देना, रिज़्क़ आसमान से उतरना है। तो इसलिए जिसने उतारना है ना, ओनू फड़ो, पहले ओनू फड़ो जिन्हें तुहाडा, बाकी CV भी दो, एफर्ट भी करो, सब कुछ अपना जोर लाओ, वो भी असबाब इख्तियार करो, लेकिन दिमाग तुहाडे ऐ चले रिज़्क आसमाना तो उतरना, कोई बंदा किसी नू रिज़्क नहीं दे सकता। वरना तुहाडे मेरे वर्गे वरना बेवकूफ तो भुखे मर जाते फिर।
ورنہ انسکلڈ لیبر ان کے پاس ڈیٹا ہے، سلطان صاحب کے پاس ٹرینر ہیں یہ، پوچھے انسکلڈ لوگ تو بھوکے مار جاتے ہیں، انسانوں نے مار دینا تھا انہیں جو انسکلڈ تھے، جو مینوئل مینیل جابز کرتے ہیں، ان کو دینا تھا انہوں نے ایک ٹکڑا بھی، ان سرمایہ داروں نے، ان وڈیروں نے نہیں دینا تھا کچھ بھی، کیونکہ رزق دینے والی ذات کہیں اور سے رزق نازل کرتی ہے۔ وما یتذکرون، نہیں نصیحت قبول کرتا الا من ینیب، صرف وہ جو رجوع کرنے والا ہے۔ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، انبیاء کے اور اللہ والوں کے قریب اور ان کی مجلسوں میں جو آ کے بیٹھے ان کو ہدایت ملی ہے، یہ ڈیٹا ہے۔ سننا ضروری ہے نا، پہلے سنو گے، مجلس بدلو گے، صحبت بدلو گے تو پھر ہی کوئی راستہ کھلے گا نا، کہ گھر میں بیٹھ کے بس اللہ ہدایت دینا جنہوں دینا دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو کہاں گے تو ہدایت ہی نہیں دیتی۔ دس از ناٹ دا کیس۔ پھر آگے فرما رہے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دیکھیں سارا قرآن یہی دعوت ہے، اللہ کو ایک مان لو، مخلص ہو جاؤ اس کے ساتھ، اس کو اکیلے، اس میں ملاوٹ نہیں کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اور سلطان صاحب قتیل شفائی نے جب عمرہ کیا ہے نا بیت اللہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو ایک شعر ڈاکٹر صاحب نے قتیل شفائی کا پڑھ دیا، قتیل شفائی نے رونا شروع کر دیا، کہتے میں نے تو پتہ نہیں کس میں انداز میں یہ بات کہی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے ہوتے دنیا والے میرے دل پہ راج کریں، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، آپ کے ہوتے دنیا والے میرے دل پہ راج کریں، مجھ کو شکوہ آپ سے ہے، خود آپ نے بے پرواہی کی۔ ادھر اس کی چیخیں نکل گئی قتیل شفائی کی، اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے کہا ہائے ہائے یہ شعر میرا، اور بیت اللہ کے سامنے میں نے تو پتہ نہیں کس لہ میں یہ کہا اور کیا ہوا۔ اور غالباً انصار برنی نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ جڑا منہ بنیا ہے نا، جڑا قرآن 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 تے تھلے گردن چکی ہے تے پیڑیاں بھی برداشت کری آ رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ ورنہ اگر اجازت ہوندی تے کی کچھ نہیں ہو سکتا سی، لیکن وہ بندے نے کیا نہیں، جو سونے نے فرمایا او دے مطابق چلنا ہے، جو نبی دا اسوہ ہے او دے اندر چلنا ہے۔ اپا رفیع الدرجات، بلند درجوں والا، دو طرح سے ترجمہ ہوا ہے اس کا، درجے بلند بھی کرتا ہے۔ ذو العرش، لارڈ آف دی تھرون، عرش دا مالک ہے۔ یلقی الروح، وہی نازل کرتا ہے، من امری، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پہ چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، لینذرا، تاکہ ڈرائے، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے تمہیں ڈرا دے، ڈر جاؤ، یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہو جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے، ہر چیز سامنے آ جائے گی، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور ان کی کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی، ابھی بھی نہیں پوشیدہ۔ لمن الملک اليوم، اس دن پھر پکارنے والا پکارے گا، بھئی دسو اج بادشاہت کسی دی ہے۔ جب قاری قرآن نے یہ آیت پڑھی ہے وہ نیشا پور کے بادشاہ کے سامنے، پہلے بادشاہ بھی دیکھو نا، وہ اپنے تخت سے اترا، اس نے اپنا یہ تخت اتار کے زمین پہ رکھا اور سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا اللہ میاں میں نہیں بادشاہ، اللہ میاں میری توبہ، میں نہیں بادشاہ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بادشاہ تو ہے سونیا، اسی نہیں بادشاہ۔ اس طرح کے اللہ والے بھی گزرے ہیں دنیا میں، کہ تخت سے اترا، منو پانی گرا دیتی تھی ایک آیت قرآن کی، جب وہ ان کے سامنے آتی تھی تو کدھر گیا؟ الیوم، آج کے دن، الیوم ٹوڈے، تجزا، جزا دیے جائے گا، کل نفس، ہر جان، بما کسبت، جو اس کی کمائی ہے۔ وہ جو سلطان صاحب کہتے ہیں وہاں کرنسی اعمال اور نیکیاں ہیں۔ فرانس جاؤ، فرینچ ہے کرنسی تو چل جائے گی، اسپینش کرنسی ہے تو چل جائے گی، بھائی اعمال وہاں ہوں گے، اگر نیکی ہوگی تو جاؤ پھر دے لو، درجہ چڑھا لو اپنا۔ لا ظلم اليوم، there is no injustice، اب کوئی ظلم نہیں ہونا کسی پہ۔ ان اللہ سریع الحساب، and Allah is swift in reckoning، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم، اور انہیں ڈرا دیجئے، یوم الآزفہ، قریب فاسٹ اپروچنگ ڈے سے،
وہ جو دن آیا چلا جا رہا ہے. اس دن کیا ہوگا؟ اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن کلیجے منہ آ جائیں گے. The hearts will jump up into the throats. کاظمین چوک ہو جائیں گے. کہاں پہ آئے؟ والکاظمین الغیظ، وہ جو آل عمران 134 عافینا عن الناس، لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، قصور معاف کر دیتے ہیں. جب گرم پانی گرا تو اللہ والے نے یہ آیت وہ گرانے والے نے آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، کہ غصے پہ قابو پا لیتے ہیں. انہوں نے کیا چل تینوں معاف ہی کیتا، چل قرآن دی آیت سناتی تو سانو. آگے کہاں آگے ہم؟ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اللہ کیا کمپوزیشن ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی ظالموں کے لیے حمیم پتہ کیا ہوتا ہے؟ حمام دا پتہ ہے نا. ایک دو دوست نے ایک نو پینٹی پہ رہی ہے. اچھا ہوں وہ خون کھولیا، وہ میرے دوست نو پینٹی پہ رہی، ادھر جا کے انہیں بچانا شروع کرتا ہے. اے حمیم تھے انہیں جوش مارے ادھر خون نے. تو کوئی بوزم فرینڈ نہیں ہوگا وہاں پہ، کوئی گرم جوش دوست نہیں وہاں پہ ظالموں کا ہوگا. ولا شفیع، اور کوئی انٹرسیسر بھی نہیں ہوگا، شفاعت بھی نہیں کرے گا. لا یتکلمون، لوگ گال ہی نہیں کر سکیں گے. الا، مگر من اذن لہ الرحمن، جنوں رحمان والو پروانہ جاری ہوئے گا. ہاں جی ڈاکٹر صاحب تسی گل کرو. وقال صوابا، وہ گل بھی پھر ٹھیک کرے گا. دیکھو نا، سفارش بھی اپنے بندے دی ہوندی ہے. اب انڈیا نے فوجی دی تھوڑی سفارش کرنی ہے، اپنے فوجی دی کرنی. تو حضور نے ان کی سفارش کرنی ہے جنہوں نے ایفرٹ تو کی حضور کے بننے کے لیے. تو پہلے اپنی پوری کوشش تو کر لیں ہم، تو پھر ہوگا یطاع، جس کی بات مانی جائے. اور اللہ کا علم، یعلم خائنۃ الاعین، ہی نوز دا ڈسیپشن آف دی آئیز. وہ تو آنکھوں کی جو خیانت ہے ان سے بھی وہ واقف ہیں. وما تخفی الصدور، جو چیزیں دلوں میں مخفی ہیں ان کو بھی وہ جانتے ہیں. ان کو کیا مصاحب کی ضرورت ہے، ان کو کیا فائلیں چاہیے. کوئی کمیٹی بنانی ہے اللہ تعالیٰ نے، بھئی پہلے پروب کرو، انویسٹیگیٹ کر کے میرے سامنے سب کچھ پیش کرو. بھائی جان ان کے پاس ڈیٹا پہلے ہی موجود ہے. واللہ یقضی بالحق، انہوں نے حق سے فیصلہ کر دینا ہے. قضا. والذین یدعون، اور جن کو وہ پکارتے ہیں من دونی، اللہ کے علاوہ، لا یقضون بشیء، they do not have any authority to make any decision. وہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے to issue any verdict. وکیل صاحب in your legal language کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ والسمیع البصیر، بے شک وہی ہیں سننے والے اور وہی ہیں دیکھنے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.